01. Okay, muna ato ang Pikas Angle Guide, ha? Tinatong recap sa Pikas Angle Guide, C8, 6, 5, then 2, 9, 0. Muna itong recap sa Pikas Angle Guide, guys. 8, 6, 5, then 2, 9, excuse me. 8, 6, 5, then 2, 9, 0. Then, ari na sadta sa ato ang hot number, guys. Hot number na to 9, 6, 5. 3, 7, 8, 1, 6, 7. Okay, muna ato ang hot number, guys. 9, 6, 5, 3, 7, 8, 10, 1, 6, 7. Then, ari na punta sa ato ang competition na result si 6 to 1.